Dobar vam dan. Ja vas na početku molim da nam kažete ime i prezime, datum i mjesto rođenja. Ako se sjećam. Jel može? Ja sam Mile Vukmirović, rođen sam 7.9.1934. Inače sam Milutin, pa sam radi nekih razloga uzeo sam kasnije ime Mile. Inače, rođen sam u jednom malom selu, zove se Babinac, između Bosanske Kostajnice i Bosanske Dubice. Otac mi je tu iz toga sela, a moja mama iz Hrvatske Slabinje, tu opet između Dubice i Kostajnice Hrvatske. Možete nam reći malo o životu u tom selu? Pa znate šta, to su pretežno siromašna ljudi, familije, puno djece, prosjek 6, 5, moja mama rodila 8, njena mama Julika 13, moja baba Senka 18 djece rodila, najmlađi stric Jovo Ostove, on je baš najmlađi, bilo je dvojki, umiralo i tako. Mi smo, pošto je u mene mamin brat u Americi, pa je poslao para nekakvih u njih, pa je mama i tata sišli dole sa tog brda kraj rijeke Une i napravili su tu kuću. Tako da neke stvari sjećam se i 40. i 41. Primjera radi 40. Mama me privezla tamo u Hrvatsku, pa tad sam prvi put zapamtio deda, babu, ujnu, ujaka i tetku i tetka jednoga. I nisam ih više nikada vidio i nastradili se, nisam ih vidio, a znam i mjesec kad je bio. Znate kako? Kad su mi dali tamo da jedem suvoga sira, ostalo među zubima, mama je ubrala maunu, kuružara, grah i ona kvakca mi to. To sam zapamtio. Ode kad otac ode u Kostajnicu, donese zvane zemčke, one kao kifle i tako. I pećam se, pred kad ćemo poći sakrio je so. Bio on napredan čovjek, čitao uvijek novine, u ono vrijeme imao je 4 osnovne i on i mama i tako. I te neke stvari, sjećam se, eto, neki moga strica, brata, kad je Aško ono vrijeme i tako. Nemam neki važni događaj, to samo što sam otišao tamo u Hrvatsku i tako. Sjećam se nekih kamiona, prolazili su, ne znam, to je isto bilo prije, tako. A o ocu, čega se sjećate o ocu? O ocu vašem, da. Čega se sjećate o ocu? Pa evo sad ću vam to baš reći. Ja nisam mogao izgovoriti Vukmirović, pa sam drugčije govorio, a on je ležao na krevetu. Meni, ajde da kažem, kako ja govorim, ne da kažem sad, a ja sam uzeo mašu, onaj žarač, kako ga zovu, i zamanem da ga udarim, on dočeka jastukom. Ali ja kad sam zamanuo, udarim sestru ovu Nadu po čelu. I umrla je, imala je ko vrtić ovdje i ranica ovdje. A inače, nije mi nikada krio nešto od mene, kao najmlađi, nije me tuko. Kad sam sakrio so, ja našao i uzeo prosijao, vidio od njega, premjestio so, pa kad smo došli iz ropstva, našli smo to u ono vrijeme, so bilo, nije me tuko, ništa. I tako, onda jednog dana vidim, skupljaju se, bježe ovi iz Hrvatske, Prekovne, Kolari, baš jedan
Miloš Kolar vratio se po još jednu turu da prebaci vamo i kad je prelazio ubiše ga na onome našem polju i ne morate vi sve ni čuti, ali onda smo sačekali, naime ovi moji sačekali i odnijeli ga u moje groblje gore i sahranjen i interesantno moj brat oženio njegovu ćerku. Inače, mama mi je iz Hrvatske i snaha i tako. Sve dok nismo krenuli za Kozaru. A možete nam reći vaša braća i sestre, oni su išli u školu, jel se sjećate? Ne, išao je samo brat u ono vrijeme. Mama je završila 4 osnovne u Hrvatskoj, otac je završio 4 osnovne u Bosni, a tražili su da ide za popa, sveštenika. Učitelj je išao kod moga džeda Tome i sveštenik i džed Toma nije dao, treba čuvati koze. Inače bio najbolji đak. Moja ćerka, ova Vesna, najbolja bila, sve je doktorirala. A jeste vi čuvali koze? Ne, moj otac nije, ni ovce, ni koze nikad nije držao, janjetnu nije jeo, a dole u ono vrijeme je livada, una, pa tu rastu neke te distoli, kako se to zove, tako da nema dole ni ovaca, ni koza, ništa. Da. A ja sam bio najmlađi mezimac, a ovo sve gore. A jeste nešto pomagali u polju kad su radili? Pa najviše kad čuvam volove, kad treba orati nešto, pa da ne ide u tuđe livade i tako. I normalno ono kokoš. Najviše sam često puta, evo moja ćerka došla tamo pa tuče patku. Pa što, pa kaže što ide ovako kretaka, što ne ide kao ove ostale kokoši. Tako smijan, imao nekakvih gluposti kao dijete. Ali nije me otac tukao, a mama moja stalno je govorila i mene su zaprkavali. Plaćeš ti me sutra, vraga pojeo šta ti je za tim. Ili kad bi joj spomenuo Jasenovac, Kozaru, šta ti je za tim. Nije nikad dozvolila, nikad sve je to dok nije tamo napravljeno u Jasenovcu, onda je to počelo. Inače mislila cijeli život, mislila i moli se Bogu da će ćaća negdje javiti se kao živ. A prije, je li pričala ona o ocu? Da, pa pričala je, hoću vam kazati, ipak je to brak, 8 djece, rodilo sa njim u braku, pa teško i njoj. Često puta ređe spominjala, makar mi kaže, vraga pojeo, svanjiva ti ideš, tako ti je i otac bio, imao tu i tu gore u Petrinji, pokaže mu na meni koja je, a onda odem kad je neka igranka, ja pitam njemu, pa kaže nakon nabrati na kavu i tako. Pričala me kako je bio u zarobljeništvu u Austriji, vrijeme Austro-Ugarske, 2 godine, u Tirolu bio i znao i njemački. Tako da ima neki. A kad su se oni uzeli? Kad su se vjenčali? Da, puno pitate. Ja sam, kad sam odslužio armiju, zaposlio se ovdje u Čajevac, u Banja Luku, onda sam krenuo. Pa sam tražio svjedoke da vjenčam mamu i tatu. A iz Sunje sam dobio rodni list od mame Sunje. Tamo se vodila. Pa sam našao svjedoke, pa su oni govorili kako su Glušsa neki vozio s kolima, pa išao na Kostajnicu. Pošto moja mama je malo iz bogatijeg mjesta na Kostajnicu, pa na Dubcu, pa uspio sam da ih vjenčam i proglasim. Nisam znao od oca kad je rođen, onda sam slučajno ovo izvadio 50.
ima kad je i otac i majka rođena i ja i sve. Svaka Ovaj, čast. tako. Svaka čast. I se možemo časak vratiti na tu 40-tu kad se sjećate. Na 40-tu kad ste vidjeli da ljudi iz Hrvatske bježe. Da, to sam htio. Znam ja, ali nisu moji, pa i nisam nikad više vidio. Mamina familija, to je moja familija. A reću vam kasnije za tu familiju. I ja sam spremaju se, razgovaraju se, braća od oca su gore na brdu, dođu dole. Jednog dana tovari se kola i volovi i mene stave na kola, idemo uzbrdo, ja nosim onaj korbač, kandija, kako ko zove. I onda smo izašli gore u te moje Mirovće, otale smo krenuli zajedno u jedno, znam sad, Studena selo, jer nisam ja tad znao. I spavali smo, nastali to, sjećam se, i onda ja sam spavao, otac je rekao, nek spava Mile, ja ću vas stignuti. I onda je on mene probudio i stigli smo mi, išli Kozaru, ostavili, mama je ponijela neku torbu, kukuruzovog brašna u torbi i jedan lonac. Ono sve smo ostavili. I onda smo ošli gore u Kozaru. I te moje familije. Ima jedna strina, moja, ona non stop, bila s nama, non stop, uvijek. Spominjem je često puta. A što se tiče Kozare, bilo je to težak, ne znajući, ne znaš ništa. Gdje god pođeš, ne može tamo ukoljeni su. A kažu, dolaze Nijemci, zvani Švabe, kolju, pale, ubijaju, bježimo u šumu u Kozaru. I tako je to bilo. I naložili mi vatru. A čim naložiš, avioni gas vatru. Ubiše vas go. Vidio sam puno i mrtvi. Vidio sam Ljubana Marjanovića ranjena. Vidio sam Dragoju zgonjena, ranjena, visi mu na noga, kaže moje mami Anka, nabacaj ovih šušnja i grana i bježte. Mama je to uradila, kaže, Dragoje, a kud? Pa kud znate? Ostao je živ bez noge, kad ja pitam Dragoja, što si vezao nogu, gore rana dole. Muvaj navali, pa kaže, Mile, ja sam služio armiji, ja sam znam gdje trebam vezati, ja sam zubna, košulju i povezao. I onda proboj, izaćemo, spremaju se po noći, djeca plaču, krećemo, krošimo, ne znaš nije, i nazad nije uspjelo, tako 1, 2, 3 put, treći put nešto su izašli, uspjeli nešto. I sad mi smo ostali, možda se još sjetim neke stvari, mi smo ostali, kad jednog grma ide tamo, ne znam ja, on kaže Švabo, prolazi moja mama kaže njuma, to sporo ide, umoran. Ili nije htio pogledat na nas ili nije vidio nas. Po šljemovima onima poznaju se i natovareni. A moja mama ne znajući, ajmo kaže, s onu stranu, grm je bio ovako malo dugačak. S ovu stranu naiđe drugi, ona nije znala taj streljački stroj. I onda on nama, ne zaboravite, jedan on, Ilija Bradara iz Hrvatske, još je živ u Americi, 96 godina, 97. On, moj brat, moje 4 sestre, moja majka, ja, on sam, ali nije se smjelo
To je tako bilo i tako nas je tjeralo ko stop, da imam riječ. I neki detalja još po Kozari vidio sam i to kad smo išli rasporena žena prislanjena u drvo, oni kažu jelka, nisam ja znao, tad nisam ni vidio jelke, kod mene bukva i grabić. I proturene ruke ovako i sad kad sam ja zaboravio sam ponijeti sliku od strine mame, kad sam došao iz armije pa ja njima pričam, a meni strina kaže, Mile, mi tebi nismo mogli reći, nije to bio stomak, ja mislim ono kad gicu koljete, pa to je bilo dijete. A onda nas istralo gore na jedan avioni, on skide jednu maramu zvana Boščor, velika sedne žene i ovako njih dvojica proširše i nisu nas tukli. Interesantno, kasnije sam ja to saznao, oni su imali snimke, fotografije, kako se zove to, atlas, znaju kud se kreću. I onda jedan dade sanduk sa puške ovom jednom seljaku našeme na rame. To je, kasnije sam saznao u armiji, bilo municija i željezna ona kutija. On se izmaknuo i ga ubi. I to Njemac ubi toga i to uratka. I pričam mojoj sestri Dušanki, rekao, samo kao vije izašao sam. Ja do svidla vidio Mile, ja sam bila ozad kako je tamo rana izašla. To je moje prvo ubistvo što sam ja vidio. I onda nas otvorim, ako se nešto sjetim za Kozare još reći, terali smo sa Kozare pješke, kroz. Negdje ispod Knježice neko dijete čuje se. Ode ona, ali su nas Nijemci pratili. I tamo i vamo. A nas, da vam ne pričam koliko, ali nije se znalo da uzme, da otme pušku, da nešto, ne. I onda ode Švabo, donese kolijevku sa djetom, dade onom jednome, neće donosi, ubi ga odmah, onaj drugi prim, to je drugo ubistvo. I interesantno neke stvari. Mnogi ljudi ne znaju. Kad smo došli u Dubcu, odvajaju jednu grupu u Zunu, bosansku Dubcu, u Zunu. U toj grupi je bio Milan Miljaković, ostao je živ. A mi smo desno, niz Zunu za Gradinu. Kolona ide dalje u Hrvatsku. Ja ću reći ono što ja znam. U Hrvatsku jedna grupa ide u Zunu. Tu je moja snaka, Dragica i Milorad. Išli, a Milenu su odvojili samo za Sisak. Oni su išli kroz Bačin. Bez zamjerke, pretežno su bili tu ustaše u ono vrijeme. A jedni su išli niz Unu, kroz selo Ursa, Sajak. Toliko godina baratam s tim, nisam našao nijednoga da se javio da je preživio. I kolona ide dalje u Cerovljane, onda jedni idu za Sisak, jedni su prošli kraj Jasenovca, nije mogla ni stati kako da li je to tad bilo, poslije glavno bio je pun Jasenovac. A nas su doterali na Savu, na Lađu, veliku, pošto sam rođen kraj rijeke Unije, znao sam, i Švabe su nas toliko, i onda jedna Plauša, svoj jedan, kad ja sad gledam, 16-17 godina, bucmasta onako ko moja buca, i baci se u Savu
I da kasnije pitam, nisam ja s mamom nikad tako odgojeni neke stvari. Onda pitam strine šta je bilo, pa kaže, rekli je nešto upravljano, eno tamo oni ljudi te čekaju, oni će vas, izvinite, vas tri silovati i ona se baci. I to sam vidio to. I onda sam uterali tamo tu su Ustaše dočekali i uterali tamo. To što se tiče, a u Jesenovcu, ne znam, za Kozaru još bilo je muke te i tako, a u Jesenovcu smo bili mi kod kapije. I sad neko kaže da ima dvije kapije, ja to ne znam. Kod kapije gdje kazan uvijek dolazio. I to kad kažu Jevreji, kad oni govore, a ovima našima ne vjerujem puno lažu. Pa slušaju mene pa onda govore neistine. I hoću da kažem tačno. Svaki dan malte ne dođu njih 6 njih i kraj njih jedan sa pištoljom idu u kolonu, tačno. I onda dođu, ovi naši naprave, bježi ovaj, ako ovaj utekne, onda ovaj dođe prvi, ja sam to shvatio, onda kaže ti, ja sam uvijek govorio odvode, ali ne vraćaju. A onda moja mama kaže strini, eno ode, ona, znaš, sela tu, kraj ceste, moja kuća i poznavala je puno. Tako, tu sam prvu noć legao na desnu stranu, perisao sam uho, desno prohladio, manje mi je taj obrez možda i bolje što je manji. I onda desni bubreg isto. I dan danas ovdje mogu spavati, boli me to, ta desna strana mi na grabusla. I tako da smo tu bili, ne znam nikad koliko, sve je to bilo, ali nekako. Jednog dana hrana, ja mislim, opet kažem, ja mislim, kad nisam siguran, kažem, ja mislim, da je nešto bilo u kazanu. Žić, ubi. A ne smiješ ti mrdnuti, ja kad Ustaša na kapiji šeta, on ima dotamo, pa vrati se pa dotamo, a onda kad on ode od kapije desno, ja kroz žicu uberem se trave i tako i dan danas kad odem na selo znam koju uzmem, jedem, moć navike. I umirem. A ja, što rekla moja jedna komšinica Crnogorka, a tebi ni đavo ništa ne može, kaže. Bio sam potporan, evo i dan danas baratam. Umrije Radojka, od strine Ljube. A mama mene stalno drži za ruku. Stalno, ili ode, ko. Kaže, i umrije Stana, strine Jovanke. Ona je negdje oko 6 godina imala, onda 6-7, tako. A ova nešto godina i pa dvije, ne to kasnije znam, a sad znam kako su bile male i tako, manja i tako. I moja Nada, moja Vesna Nadka na tetku, zamrla. Vode i više ne javlja se. A Dušanka je starija od nje i od mene normalno, crna, ovako, kaže, još viče vode. I sad moja majka kaže,
digla ruke u vis pa kaže: o Bože, imate ide, barem da ovu djecu spasiš. Kad je spustila ruke dole, ona je vidjela, mene nema. Pa kad je došla u Banja Luku, ja sam ju preveo u Banja Luku sve, znate. Kad je došla, ona pričala kako sam se ja istrgao. Ja kao, mama, nisam se ja istrgao, ja sam to iskoristio. Nisam veliki vjernik. U mom selu nema ni da danas crkve. Bilo 60 kuća, sad ima 30. Ali nešto ima u toj prirodi, kako je komunisti govorili, kako. Šta je meni reklo tada, ajde Mile, što mi nije reklo, ajde, nisi Jasenovac ili ne, ajde Mile, na kapiju traži vode od ustaše. To nikad umrijeći neću. Znači, šta je? Samo Bog. Samo polako. Moja majka kaže, moj Mile se meni istrgao, kaže, između nogu, preko nogu, a to je tako, jedni leže, sjede, stoje, ovako. Ja sam došao, stao na kapiju, prilazi meni, ja kažem, nisam ga znao imene, kažem ustaša i tako je to bilo. Šta hoćeš mali? Hoću vode, umiruju mi sestre. Ajde vam. I sad ja sam prešao tamo, nema u mene kost i kožan. Ja sam sam stao, čutio, on je ušao, ako možete, želja me da pokaže. Uzeo je pušku, lijevu ruku, gore duž i meni polako po kosi. Mene, ja sam čutio sam. I kaže, i ja takvog imam doma. Nisam znao šta je to doma. Bog zna, hoću ga ikad vidjeti. Slušaj, ja ti dat vode, a ti, ja ću okrenut se tamo, gdje on šeta, a ti privuci kapiju. Rekao, dobro. Ali vidiš ovaj nož, da ako rekneš nekome, zaklačite. No ja ne nikome. Te riječi ja ne bi zapamtio, nego strina, dijete je tu mrtvo, takva je bila. Mile, šta ste pričao, pa sam ja ovo zapamtio, šta je on i ja pričao, inače me nije to interesovalo. I onda donesem vode i moja mama umije Nadu i da malo vode i dušanke i onda je mene ostalo. Tako da sam spasio njih dvije. E sad, poslije sam ja ovima mojima svima nešto valjao i penzije, sve. Nadi nisam. A sin je Nebojša inženjer, pa tako kaže, svakom sam nešto učinio, a rekao, Nadi nisam. Pa veli Nebojša, pa jest, ma čut ti, ne bi tebe ni bilo da mene nije, spasio sam Nadu, bila već van sebe, a gdje je Skarujak i tako da to reću kasnije. I ovo mi je želja reći. Jelka dolazi u Banja Luku, često puta dolazila, i Đorđe, Jelena mala i tako, njegova žena. I kaže, idemo sad u muzej u Banja Luku. I ja sam gledam, slike gledam, jedan put ustaša predamnom, odijela njegovo, ja sam stao. Kaže Jelka da me zvala, ništa ja. I ona je došla po mene i mene uzela od ruke i kaže nešto. I kad smo ručali, nije tela ništa, pa kaže, Mile, smijem te nešto pitat? Rekao, smijem. Ne se ljuti, ako neću, ako znaš da te poljubim, ne se ljuti. Kaže, valja, i ja s tebe. I tako je to bilo. I ona meni kaže, sjećaš ti se šta si ti rekao kad sam ja došla po tebe? Šta sam rekao? Pa rekao si, moj ust
moj ustaša je bio visok tanak. Kad je ona rekla, pa ako jes bio visok tanak, ma Mile, nije poenta o tome, ti si rekao moj ustaša, pa moj dok je spasio mene. Tako da, i onda uvijek je govorno, neće niko Mile, dok sam ja živa, niko neće u Jasenovcu govoriti nego ti. Tako je bilo po 3 puta, sam dolazio, skupi ona para, da mi nešto tako. I ovdje da kažem i to, kad smo krenuli, prozivaju nas iz Jasenovca. Što se tiče ovog kazna, bio je red, nije smio niko mrtniti. Strina jednom došla u red, dobila je čizmu i tako. Ovi moji brati i ovi malo veće uvijek su tamo krili se, da nisu blizu kapije i tako. Inače, do 14 godina Jovo Stanić, Bukmirović, Janko, te znam, moj iz Amerike, oni se skupe se, tako da su ostali živi. I onda kad smo krenuli, prozivaju nas, onda ja pitam mame, pa nisi nas niko pisao, mama šta je? Bio sam puno radoznao. Kaže, pa to je neka, ona to tako kažu, Hrvatica neka, medicinska sestra došla pa popisala nas. I navodno da nas nisu htjeli, kako to govore, kako ko govori, i pustili su nas. I onda ta Ilija njega iz Amerike, njega Slabinje Hrvatske, njega hoće vamo, a mi smo desno. Onda jedna sa ustašom, da ovdje prepire se, puste dijete, vidio da je slab, mršav je, on je to iskoristio i ošao među nas tako ostao živ. I onda izašli smo i tad sam ja zanimio. Moj sin uvijek kaže kad ja kažem. Krenuli smo za Novsku, ja pojma nemam. Zanimio sam tada. Tamo smo ošli, mat kaže i sestre, u Novsku, stočna pijaca, bila je ograđena žicom bodljikovom, ja nemam pojma. Onda su nas oterali, odveli u Paklencu u školu. Pojma ne. Jednom sam se probudio i kaže, mama, gdje smo? Ona meni kaže, ajde, Milica i ti, ajde prosti. Mi smo u školi, mi smo ušli tamo, kaže strina, kad uđete, recite, pomoz Bog, dajte mi sira, kajmaka, nešto, i recite s Bogom. I tako ona ispred mene i kucaj, pomoz Bog, dajte mi sira, skoro, i koje jajce. To kad ja odem u Osijek kod nje, pa zazvonim koje, ja kažem. I žena došla, pita čija su tako dvoje djece, Trina kaže, nije moja, bili moja majka. A jes bio, šta je napravio, ma ništa, kaže, donijela sam. Samo kažu, pomoz Bogu i s Bogom i odoše, i donijela neke hrane. I onda je jedna žena došla, Stana Janjić, ovi su tamo, ovamo, uzme mene i mamu, Mihajlo Stan, Janjić, i spavali smo u štali, ja i mama. I tako nešto sam bio nemiran, Mihajlo me istukao i jednog dana dođem u Novsku, neke zore, idem da ih posjetim. Kupio ja nova kola i tako, i kaže Zora, da skratim, on je napustio stan i priženio se nekoj drugoj ženi i objesio se, jučer smo ga sahranili. Tako da nisam nikad, ali znam, kad sam tuda išao u Novsku po jednom malu, bio sam tada i shvatio, onda sam rekao, Zori jednoj, nemoj govoriti, je li to? Kuća kaže, jest, znam gdje je. I mala Mira se udala u Novsku za jednog, ja mislim da se zvao Učitelj Franjo, da li možda i saživa. Bila je mlađa od mene,
za 1-2 godine. Tako, ona me spasla, nije telo doručkovat, nego čeka mene. Pa nisam lošo to. I odanem sam onda otišli u Hrvatsku Slabinju. Hoću da pričam o Slabinji, to je Hrvatskoj. To je, pošto je moj tetak, Hrvat, katolik, kako da objasnim, pa ja biti kod njega. I ja sam bio sin Franje Čvorka iz Utovce. On ima puno djece. I tu sam po danu dođu dva ajde, ono vrijeme govorili da su domobrani sa biciklima iz Bačina. To je njihov bio, svaki dan dođu, a po noći dođu partizani. I sad, jedan rodić Milovan hoće mene da tuče. Moram otići da vidim koje žene idu dole. Ja odem, nađem Soku i Maru i uveče i partizani ubili te dve. Ja odlazim tamo na igranku, poslije rata nema, ja plešem s njima, one djevojke u toj Slabinji, 24 djevojke bile ko san, a ja najveći, nema. I tako sve su ošli u Zagreb, pobudala se jedna, ošla za Mesića, Stipu, Milka, Rod, a jedna je njena mati i ja, odvijest rođene sestre djeca, Slavica, glumica, ne znam kako sad preziva. Ja još je žijem, budima ste krupne, očice ne ima. I tako nisam bio sa njom, s ovima drugima sam bio i tako. I onda će biti kod toga tetka i dobro je bilo, neka koblo, čuvao sam tako, pripinjao i tako. I idem ja u Kostanci kod neke bave Marte, pa ja uvijek kad hoću da sjetim nje, ja sjetim Marta pa Martina. Shvaćate me? I sad ja od te Marte nosim nešto uvijek pakovano, nikad nisam. Ni ženu torbu, nikad pogleda nisam unutra. A tetka Marija, tetka Stanka žena, uvijek sir, kajmak, nekada je pek, ali kod te babe Mate u Roseljima, jednog dana izlazi žena iz sobe. Kaže, je li to taj Mile? Kaže baba Marta, jest. Mile, možeš ti ponijeti tetku Stanku ovu ceduljicu? Mogu. Ali ako možeš ti to pojesti ako udare partizani ili ustaša? Mogu. Ima jedna stara cesta pa ja tu pješke preletim 6 km, to za mene ništa bilo. Ja sam donio. Sutradan meni tetka Marija kaže, evo ti ovo pogače, evo ti sira i ajde gore. Ima jedna njiva, ima jedno drvo, znam, obraslo melom ono. Pa kad čuješ nešto od gore ti idi čuti i kad dosadi siđi tako dalje. Onda sam zamjerio one ptice, kreje, nema kako ne, a ja ko majmun uz ono drvo pobignem, kad one čeprkaju imaju nek. I vidim nema, mrak, ja polako silazim, dolazi tetka moja druga, kaže Mićo, spavat ćeš kod mene, noćas, a nisam mogli doći, tetka Marija, ona kaže, sestri, rođena, Marija nije mogla doći, kaže, pa sam ja došla. A pričat ću sutra. I moja majka, kad ja nju naljutim, plaće ti mene sutra. I moja tetka kaže, onda u toj ceduljici je pisalo, sklonite maloga Milu, sutra će biti pokoj u Slabinji. Jer ovi partizani su ubili dvojicu i ove dvije žene i to. I to je tako bilo. I moj Stevo, sad imam sliku ovdje, on je sam ostao živ
Oni su došli kući, ubili i tetka Stanka, tetku Mariju i njihovu ćerku Dragicu. Bila je malo veća od mene. I onda su krenuli po selu, pokupne su 96, otrali kod crkve, Sveta Petka, tamo i pobili. Kome je tetak uspio javiti, kome nije nastradao. Međutim, nekoga je odao da je javio i njega su prvoga, onda sahrali su i u baštini onda. I onda ja odem kod babe Marte i to je bila 43. Ja mislim, tad sam se u Hrvatskoj Kostajnici slikao ovu sliku i vratim se kad dan oslobođenja, vratim se kući, nigdje ništa. Ama kad kažem nigdje ništa. I onda sam krenio u svijet. Prvi razred sam završio jedno Petrinja selo, kuća mala, rigljivana, jedna vrata, jedan prozor. Drugi i treći sam u Srbcu, četvrti u Dubci, Johovan. Onda odem Pančevo raditi 2 godine, pa onda u armiju Makedoniji 2 godine, pa se vratim onda u Banja Luku i nastavim školovanje. U Šeheru sam polagao 5. i 6. a u Novo Seliji, tome kojem 7. i 8. Onda KV sam polagao u Beogradu, za visoko kvalifikovano sam polagao u Zagrebu. Sam sam radio, žena nije nikad radila, 2 djece, i školu radio i nešto što vas interesuje, sam pitate. Htjela sam vas pitati za vašu porodicu, kako im je bilo u ratu? Dakle, ako možete reći šta se desilo sa sestrom, sa sestrama, tako. Baš da kažete i njihova imena i šta se desilo. Otac je ostao u Kozari gore, čuo sam kasnije da je bio u Jasenovcu, tražio nas, pa je rekao, kad nemam familije, ne trebam ni ja. To sam čuo. Inače, interesantno pitanje. Vidite mene, nisam niko ništa. Kad sam se vratio u Čajevac, zaposlio sam. Prvo sam vadio rodni list, sunje mame i vjenčao mamu. I preveo u Banja Luku i tražio penziju za nju i dobio sam. Mama. Kaže, sine mile, i napravio sam joj kućicu, evo, slikala se pred posebno vodu i struju i mala rigljivana i septičku, da izvinete, nije bilo kanalizacije, mami i penziju. A stariju, onda najstariju sestru sam, ona ošla u Slavoniju, tamo dobila neku kuću, preveo u Banja Luku, našao je kućicu jednog mog prvog komšija, Kneževića, Pere, nema bez Hrvatika. Ja sam uselio kad sam došao u Petričevac, pa sam išao stalno u katoličku crkvu s njima zajedno. I danas svi su ovdje oko moje kuće, zaboravio sam reći sve Hrvati. Pa ko braća živimo. I platim kamion i kaparišem kod ovoga kuću, kamion i jedan jedini bio je Marko Vrbca u Banja Luci, privatnik. I prevezem iz Slavonije, Pakraca, sestru ovdje i zaposlim je ja, lično nju i kad je mali završio ekonomsku i njega zaposlim. I krenuli su. A moja Marija, odmah druga, hvala vam za to pitanje, u Pančevo. Odem u Pančevo, pošto sam ja radio prije armije.
i odem u opštinu, podnesem, a ovdje nađem svjedoke i podnesem zahtjev. Ona je bila omladinka, išla je brat one kurze i to, pa se nešto priznalo i tako. I kažem tome u opštini, ja sam taj i taj, ne mogu dolaziti i tako, pa rekao, ako bi, morao sam se snaći, ako bi šta trebalo, zovite ovdje u Beograd, toga i toga, a on mene gleda, pa on mi je kada je bio šef, taj moj brat iz Hrvatske slavnje, general Zdravko Kolar. I Bosanac, idi reci sestri da je dobila penziju. Ja, onda je ona kaže, bila, ajde uočno, već i ona govori tamo, kao i oni. Nije to za šala, kažem ti Marija, tako i tako, i ja odo, dobila je penziju, malo doradila, dobila je penziju i dobila je stan sa 2 WC-a, tamo je to ređe. A moga Zdravka, evo imam tu sliku, on ostao na selu. A ima neke novine poslije rata pisali kako su išli žet neku šenicu i tako, i ima njegovo ime i prezime. I odem ja u Dubicu Bosansku tamo, kod nekog Radojčića, kuma je svjedoke i došao u mene ovdje u Banja Luku. Ja navratim se penzijno, kao Mile, dobro došao, evo kada stiglo ovo za brata. Šta je, pa kao pozitivno. Pa rekao, evo njega ovdje da nek potpiše. I evo, dobio s penzijom. Mi idemo kod sestre ovdje, kod Fešredije, on ništa da kaže Mile, aj nešto popije, ništa, da me ništa, takav je bio. Eto, stariji od mene u Jasenovcu nema pojma, bio sa mnom zajedno stan. I onda dušu moju isto zaposlim, bila je u Srpcu, Čajevac kod mene i njoj sam neki radni staž isposlovao u Srpcu. Eto, nisam ništa, pa kad ja kažem, ali spasio sam joj život. I kad moj jedan, sad me zovu na kavu, iz Čajevca, direktor ekipa, uvijek, kaže, znamo za to sve, pa ima niko da ti nisi valjao nekome. Pa rekao, samo ta nada. Ja sam prije par godina došao kupio od mog jednog Hrvata kuću, sad za ovo vreme ovoga, oni su kod mene dole prizemno, Kata, Pero i Margita, a ovi iz Hrvatske pobjegli u dvorištu sjede. I sad meni Kata kaže, Mile, ja njih razumijem, jer i drugi su pobjegli. Ja bi njima ispekla, kao rekao, nemoj Kato, kad dosadi, dobar dan, prođite, prošetajte, dođite, tako i bilo. Pa ja kad odem tamo u Glinu kod njih, ja sam veliki čovjek. I tako, nastojao sam da spasim. I ja kupim tu kod njega kuću i nešto popravim, prodajem i kupim svoj Vesni stan u Rosarama. Eno sad dobiva 120.000 ovo je, ušla je dobro, osvjetlila me obrez, a sinu sam napravio onu kuću. Tako da to pitanje riješio sam sve, svima. Imao sam tu sreću da sam imao nešto veze neke, tako da ima jedno 12 osoba sam ja zaposlio. Da vam ne pričam. Jel se možemo samo na časak na Kozaru vratiti? Da. Na Kozaru kad ste bili u zbjegu. Da. Slobodno pitate. Kad se otac odvojio? Gdje je tu otac bio? Vaš otac? Kako se odvojio? Ja vama sve ću reći, samo zato sam rekao to. Kažu zbor partizani, zbor. I kažu, moraju ići ovi u partizane i uzmu, sam ponio ja. Tu je. Ne, ja moram da ste me to pitati. Ima u američkim novinama Ilija piše, pa mi je poslao za mog oca. Čudi me da nisam ponio. Kaže,
ovaj mali mora ići u partizane. A Ilija kaže, a puška veća od mene, piše u novinama tamo, puška veća od mene, kaže, a moj tetak Simo, moj otac, kaže, daj tu pušku meni, a nemojte dirat mi da ima sušcu. Tako on otišao, Njemci ga zarobili, valjda je otišao. Tad sam ga posljednji put vidio na Kozari. Tako bilo je to, vode je bilo, hrane nosi sve, ali ne smiješ. Čim založiš vatro i oni idu, štuke zvane, ubiše, gledaš ga i tuče iz puškom mitraljeza ozgo. Eto, Zgonjeno Dragoja uvijek je bio zahvalan moje majke, kad god peče, pričam nekim peče rakiju, uvijek donese mami kažem, nisu, ti kad vidiš mrtva ništa to, a kad vidiš ranjena javče, kaže on, spasla me Anka, ali muve. Kaže, kad su naišli, kaže, ovo je davno krepova, a muve navalile talaž. Taj, nisam vam rekao, vidiš, mi kad smo ošli u Kozaru, zaboravim, sa Kozare nisu se vratili, slušate me, moje druge sestre, Radojka, ostala je u Jasenovcu, Stana u Jasenovcu, Bosa, Kozara, ne znam, sinovci od mog oca, moja druga braća, Miloš, Marinko, Lazo i Miloš. Nema ih. Ima na spomeniku Miloš samo i Đuđo, gore na Kozari. Nisu se vratili tričevi moji od oca, Marko, Mile, Kosta i Đuđo iz Kozare. Nisu se vratili, među žive. I moj otac i moj deda Toma. Deda Toma nije mogao ići, pa je stric jedini što ostaje ovo, on je čuo gdje je, ošao je, uzeo torbu, pješke iz sela u Kozaru, našao ga, prepoznao po torbi, imao je onaj čakmak, ja znam, i pokupim kosti, svinje, divlje pojele meso, kosti i donese, ukopa ga i ode, donese na ramenu kamen neki i okrešao ga, nisi imao poslije ništa ništa, sve je to pokupljeno, da budem iskreno muslimani iz Kostajnice, ulica, oni su sve odnijeli tamo, ma nemate ništa, znaš šta smo mi našli? I sam kamen, okrešao je i enim sad tog kamena deda Toma, a mi smo našli samo kantu, gdje je mama kuvala krncima, gicama, kako se ko zove, napoj. Tu kantu nije niko. Otac, pa kad ode dole, on je znao drugi lim, pa ništa više, kuća zapaljena. Jedan Miloš bio gore u šumi, Dragojević, i štala zapaljena, uspio je, pošto rijeka mala, kraj mene blizu, ovdje imamo i bunar, uspio je da ugas, nisam te kuće i sad te štale moje, još svoj otac vraća. Kažete? A kad ste krenuli uz bijeg, da. Kad ste se okrenuli prema selu, jesu još stajale kuće? Rekao sam, kad me to pitate, tad je bilo 60 kuća u mom selu, sad ima jedno 30. Na primjer, moj Vuk Mirović, nabrojao sam koliko, da ne pričam koliko kuća, bilo jedno 8, sad samo jedna ima. Stanče, 4 kuće, nema sad ima kuće, nema nikoga, a neke se, onda Zgonjanin, Čolić, znam sve imena, prezimena, ima samo jedna. Kramošeni, isto jedno ovak naselje malo,
Da ne pričam koliko, samo sad ima Rajko i Ljubanj. Tako da je sve to nekuda odšlo i napustilo je. A poslije rata, kad ste se vratili u selo, vaša kuća zapaljena, a druge kuće? Sve. Ali ovaj Miloš spasio taj iz Hrvatske Slavinje, bio naprosto gore, mi imamo šumu. I kad su oni prošli, on je uspio ugasiti. A ovo drugo sve, sjena i sve. Interesantno, kad vam se ja odveo, mogu samo helikopterom u Radojčiće, neki jarak, šuma, zavučena, kako su znali i to došli i zapalili. Nema kuće gdje nisu zapalili. Ako nađu nekoga, to je tako bilo, to nema... Da vam nešto rečem, sad sam se sjetio. Jel ima još vremena? Ima. Za Hrvatsku. Često puta kaže. Ja ne branim Hrvat, a moje komšije Hrvat, moja rodbina Hrvat. Slušajte me, da ne ispalo da ja branim snage, 4-5 imam. Pa evo Zdravko, moj brat od ujaka u Beogradu, on je u logoru vidi jednu malu finu Zenka i kaže, koga ti imaš ovdje? On lično priča u Beogradu. Kaže, imam, tatu imam. Ko je bio ustašo? Tata, mama? Nije. Reci mami da dođe na kapiju. Pa samo reci mami nek dođe na kapiju. Mama ode i on kaže, on je za vrijeme stare Jugoslavije bio ustelj. A tamo u Hrvatskoj napred nije bilo nego u Bosni i tako dalje. Kaže, hoćete vi dozvolite da ja malu izvedem, nađem joj stan i upišem u školu. Kaže, može. I tako uradio i se izdeko, želio i da bila moj jedna, znala dvoje djece, unučan do života. I kaže tako, da sestra moja isto, udata za Hrvata, imam godine, ne branim, ali s tim da kažem nešto. Hrvatska, za vrijeme Drugog svjetskog rata, imala je ustaše. Glavni komandujući Hrvat, imala je domobran, glavni komandujući Hrvat, da ne kažem katolik. Imala je komunističku partiju, glavni komandujući Vesna Hrvat. Imala je partizane, glavni komandujući Hrvat. Sve je to u Hrvatskoj. Pa kažem ja njima, ko razumije, ko ne, nemojte se čuti što je to bilo ovdje u Jasenovcu. Pa kad im kažem, vi Hrvati ste za vrijeme Drugog svjetskog rata sami sebe to ukli, neki ne razumiju. Pa kako je ovako znam, a to je tako bilo. Ne ponovilo se. A nemojte zaboraviti to. Mnogi pribacuju pa onda kažu Zet Mesić i tako dalje, nije to bitno. Ja kažem, pa pametan čovjek, imao je najveću platu u Hrvatskoj. Šta hoćete i tako. Da kažem, ustaše. Ja imam pravo na to jer sam preživio to. Ustaše, ja njih dijelim na dve vrste. Ustaše koje su jedva dočekali da budu ustaše i oni koji su morali da budu ustaše. Ti koji su morali da budu, te su mene spasli. A reću vam, ako se sad sa Kostanica napomenuti me, ako sam bio u Hrvatskoj Slavini, nisam završio. A ovi što su jedva dočekali da budu, ja kažem, ti su bili zlikovci i ja kažem, ti ljudi su izrod hrvatskog naroda, to treba tako reći i neću. Jer gdje to nešto kad braniš, on još više leti. Ti naši iz Hrvatske istoričari, oni ne treba, bilo je tako, ko te pita za broj, ko će znati koji je broj, bilo je da palčimo svijeće i to, i da se to malo stiša, ovako sve najgore gore. Ovdje da kažem za tu ženu, malo više pričam, koristim. Ta što je dala Čedulicu tu. Ona je od ustaše žena, poznatoga. Ali ja sam imao priliku da držim njegovu pušku, da ne dugovlačim. A on je nabavljao, i moj rodbinu u partizanima, nabavljao, tako sam čuo,
Nabavljao je lijekove za ovo i preko žene i preko mene slao. E sad, poslije rata, znam joj ime i prezime i partizansko ime. Zakleo sam se majke. Nikad, nikome neću reći. I poslije rata niko je nije smio dirati. Ostala je. Kad god ja uvatim ribe kraj une, odnese pa jabuka, šljiva, gljiva, orasa. Imao sam mali ovako jedan rudnjak, bosanski sepet. I uvijek odnose sve dok nisam odšao u 54. za Srbiju. Ne znam šta je bilo. Ona mi je spasla život. Bil 100%. Onda kad neko kaže, neki spominju toga, kažem čuti, pojma nemaš u životu. Pa je li bio ustaš? Pa bio je ustaš, bio je ovaj partizan, bio moj otac otišao u partizane, Mesićev otac otišao u partizane, ja ošao u dom i Mesić ošao u dom i govorim o onome što ja znam, zato uzmam njega, da ne pričam druge. Tako neke stvari se ne sjećam, ali dobro sam se sjetio za tu ženu. I tako je bilo i bit će. I ta Slavinja, i to da vam kažem, Hrvati tamo, Karadžić, Jurić, Jukić, oni su uvijek bili s nama tamo, ne sa mnom, nego tamo sa mojom majkom i uvijek zajedno su bili. Uvijek. Eno sad otidite moju vikendicu koju sam ja napravio u Bosni. Hrvat je kupio od mene, Pero Jukić. To je za mene uvijek ostali, iako sam ja nastradao i mojine, ali ostali su ljudi. Eno Andrije, ja ga volim, a ne znam zašto ga volim. I volim. Kanala i tako. Eto, ostalo sam živo. Puno sam imao muke. Radio sam stalno, samo radio. I tako je meni imali još... Gdje ste sve radili? Pa, dobro pitanje. Uspio sam sam punio majko moje, modlio sam. Uspio sam ja sebi radni staž od 50. Od 50. godine, ne meni, nego godini 50. 3 godine i 3 mjeseca. Uspio sam, pa onda sam to uspio prema Dubci Bosanskoj. Pa onda ošao u Pančevo, prije armije, pa u armiju, u Makedoniju i onda vratim se u Banja Luku i onda sam ošao u Njemačku 2 godine i dobio garanciju nisam ponio, dobio garanciju za Ameriku, ovaj me poslao brat. Tako da sam opet vratio se u Banja Luku. Ima 34 godine sam u penziji. A imam 33 godine radnog staža i uspio sam armiju 2 godine, što sam tamo bio iz radnog odnosa, otišao i uspio sam mnogo i toliko. Ne znam ni dan danas da se to može. Sad, koliko ću živjeti, ne znam. Ovo ja, kad dođem u Jasenovac, a kad idem u Gradinu imam drugu. Ima ovu drugu. Možete i tu pokazati. Moraš u kakvom si kolu tako igraj. Dok sam tako cijeli život. Dolazite na obilježavanje godišnjica. Šta vam se čini? Kako... Ja u Jasenovac idem redovno.
nisam mogao sad za vrijeme korone, ono za dom spremne, to mene ništa ne interesuje, niti me to nervira, ništa. I ko što kaže, ja jedan, onda sam jednom išao, baš mislim, Đorđe bio, odmah poslije korone uzeo vijenac, pa sam ovdje ocu, udruženje, ovo moje, lažu petljeju, pa kad sam bio sad, bili su, niko nije smijenio pregovor, bio Đorđe, ja i mala Anita, jel? Aneta. Da. Aneta, moram to prevesti sebi. Kaže, nisu smjeli ni riječ. Lažu, petljaju, stražu. A nakon rata, šta je majka vaša govorila o Jasenovcu i kako Ništa. se? Kad bi ja spomenuo, vraga pojeo, šta ti je za tim? Ja, brat, da ide u Jasenovac, evo slike, kad smo išli, kaže, neće, ma kak, a ja s kolma iz Banja Luke po njega, odvezem ga, tamo smo slikali i vratim ga i ja sam radio. I sad kad su davali odštetu, Njemačka tamo, neću, ne vjerujem u to. Tu sam uspio, ja i bratu i sestrama, i ovdje su ove pa prijave, dobili su. A ja odem kolma po njega u Babinac, Kostajnicu. Dovezem ga ovdje, potpiše se i vratim ga nazad. Taki ti ljudi ne razumiju i uspio sam dobiti. On je dobio malo manje, 11.000, pa sam ja ošao u Srbac, sinovku dao i ošao u Hrvatsku, tamo Slavinju, sinovku ima tamo i sad je, da on tamo se vrati u svoju kuću, na vrh Slavinje gore, Suvanović, i kažem, Stevica, Jojčića, dobro si mi došao, nemam ni lijevo ni desno. I tako, nastojao sam da, koliko sam mogao, pomogao sam svima. Neki ljudi čak ne mogu da shvate. Mene, ja sam bio ovdje pri SUP, MUP radio, onda ovi moji neka kaže, ja sam bio glavni za vatanje četnika. Jesam ja sarađivao, radio sam u Čajevicu, mi su to čuli. Onda ja kažem njima, baš radi što čeka me dole, i da si mene vidio u Minhenu, kapa, mantilna je, tatno ko oni iz Italije gangsteri. To je tako bilo. Puno sam otkrio. Puno. A kad ste prvi put došli na komemoraciju Jasenovac, je se sjećate, na obilježavanje? Kad ste prvi put išli? Sad ću vam to reći. Išli su moji, ja nisam. Išli su u Paklencu tamo, ja nisam. Kad sam ušao dole, ispred mene je bio, i to ću vam reći ako mogne snimiti, bio je ispred mene Ivo Šuvar. Tad sam ja prepoznao kutlača, imam bunar, pa nizak dole. Pa je otac kupio mami kutlaču sa dužim, znaš šta je, ševka mi zovemo tamo u Hrvatskoj. Dugačka ona. I to je donijela iz Kozare, pa su je rep presavili, pa je bilo da pod staklom onome izlogu. To je poslije ovoje rata nestalo. Tad sam to vidio. Samo da vam još da kažem. Vidite mene, nisam niko ništa. Jednog dana u Čajevcu zovu me gore oficir, vojna prezeće i tako, trebaš Mile ići, kaže, u Hrvatsku, u Zagreb. Tražite tamo. Dobro. Biće im plaćeno i ovdje vode me da odem tamo, ačko me čovjek, bijeli polc,
odem u jednu zgradu, gore ima njih 5-6, kako bi kažu, pravoslavaca ili Srba. I kažu, Mile, mi smo tebe zvali, ko je tebi general? Zdravko Kolaruk, brat, njegova otac i moja mama, rođeni brat, sestra, da ideš, da pitaš Zdravka, a on njega bili zajedno u partizanima, šta mi da radimo, ako dođe na vlast Ivo Šuvar, nikom ništa, ako dođe Račić, jel Račić? Račan. Ako dođe, kako? Jel Račan? Evo tako nešto, ja uvijek zovem. Ivica Račan. Nikom ništa, ako dođe kraj Franje, Tuđman, a vam pričam kako je, šta je bilo, neće dobro biti za i ja, Zdravko, i moja Zdenka tu, nas troje, ja tako kažem, i kaže Zdravko meni ovako, idi ti i reci, pozdrav moje saborce i reci im da nema od toga ništa. On je to šire gledao. Mile, da je, na primjer, pretežno Srbi u Dalmaciji, pa da tražu Pokrajinu ili Vukovar ili neko drugo mjesto. Ovako Srbi su razbacani po Hrvatskoj, nema od toga ništa. Znaš šta kaže moja Zdenka? Da. Samo je to rekla. Da. Sunce moje. I ja ovdje mi kaže, eto, kome bi ja to ispričao, ko bi to meni vjerovao. Neke stvari zaboravim da kažem, pa eto. Tako se to desi. A kad ste prvi put došli na obilježavanje proboja u Jasenovcu? Da, tad sam bio i sad ću vam reći to. Baš mu hvala. Lakše mi je kad ispričam, nećete mi vjerovati. Čovjek, taj čuti, jednom ode negdje govore mišja rupa. Da se ispriča. Ja tako nemam, ja kome reći, ne razumijem, niti znaju o tome ništa. Dođem ja, kad su sad bili natpisi, sad novo ovdje, ne znam koje godine to. I mi dolazimo iz Banja Luke i ja tražim svoje. Vukmirovića nisam tad našao, Đorđe me je našao kasnije, odveo me. Ima čača i dvije sestre. Kaže, i ja nisam našao, izlazim. Neki gospodin za mnom, ovako kao jedan mladić, ovi, kaže, jeste vi, Mile, ako je Vukmirović, ja sam, kaj je bit, neko je rekao nešto. Bili htjeli doći, mamo, da nešto snimimo. Ja se vratim, nađem još jednoga tako, znači njih dva mladića, kamera, i još jedan stariji čovjek od mene. Hoćete se vi predstaviti, pita ovoga starijeg čovjeka. Kaže, ja sam Ilija Ivanović, rođen sam u jednom selu, Podgradci, kod Gradiške. Došao sam te i te godine u Gradišku i javio se na konkurs za izučavanje zanata za bricu. I živim u Splitu. A vi, gospodin, ja kažem, ja sam Mile Vukmirović, rođen u tom selu tako i živim sad u Banja Luci. Šta kažete vi za ovo? Pita Iliju. Šta kažete vi za ova slova? Da li su trebali biti u boji ili nešto? Kaže Ilija Ivanović, citiram. Trebali su biti Srbi crne slova, Hrvati plava slova, a Jevreji crvena i Romi žuta. Dok je on to pričao, ja sam mislio što sad ja kažem, a vi, gospod Mile, pa ja kažem, pod iste su ruke, pobjednik budu ista boja, kao da ja sad određujem bojni. I onda su oni mene da ja sagnem se da slikam i tako, ja nim to malo sjelo, ja ustanem, kažem, moram ići, pa kako, otićem autobus, moram ići. Ja sam otišao, sjeli su oni u autobus, ali nisu otišli. Ja sam sjeo, Bože, šta ćemo sad ta vrsta slova? I nikad ja više odlazim po 3 puta
eto pitate Jelke, o Bože, Žođa. I Jelka je rekla, dok sam ja ovdje samo će čim dođu turisti, onda me skupi odakle staje, nema veze. Da, ne, jedne plaču kad sam pričao, baš iz tu Tirola. I nikad ja toga čovjeka ne vidim. Na jedno mjesto ja dođem, taj čovjek obrazovan iz Hrvatske. Dobar dan. Vidim ja toga, njegove obrve velike, to je taj što je tražio to. I ja sam odmah otišao, na stol, ali okrenuo ovo aperiso, ne čujem ništa. Govori kako je išao preko Save brat koruze. Nema problema. Sad sam to sve ispričao na Kozari neki dan istoričarom. Ispričao sam ovome istoričaru iz Gradiške. Neću više da krijem. Kaže, a ja promijenim i zaspijem ko biva i slušam njemu. I on kaže, nas trojica smo bili nerazbojeni. Zajedno spavali, zajedno izlazili, zajedno išli na ručak, sve. A taj iz Hrvatske zna ime, N1, N2, ime i prezime, ime. I kad on onda dalje priča, pa kaže, Ilija Ivanović, čuo ste za njega sigurno, kaže, mi vodimo zatvorenike, logoraše, da beru mahovinu. A ja sjetim se sunce moje od moje kuće ljubav, jarak, sva strana zapadna, tamo da sam htio progovoriti. I kaže, a mi igramo karata. A kaže ja to kažem, Hrvat. Kaže, pa čekaj Ilija, kako ne pobjegnu? Ne smiju. Mi držimo puške na krilu, ali smo im rekli, ako pođe i jedan bježat, mi ćemo vas sviju pobiti. I tako da oni čuvaju i onaj njegov osmijeh. Tako da oni čuvaju sami sebe. Sad mi je i kasnije sve šta je pričao da skratim. Kad u Banja Luci meni Jelka kaže, govorim iskreno, neka je vjetna slava. Kaže, Mile, znaš ti da je Ilija Ivanović bio ustaša? Ja kažem, znam. O, luda Jelka, otkad ja spremam se, kaže, da to kažem. Ovdje kažem i Srbi, i musliman je na kapiji bio ustaša u Jasenovcu. Tako da je to, ne možete reći samo onaj. Marjanović, Mile, svi u partizanima njegovi u Batvana, a on ustaša i odležao je. To je tako vrijeme bilo. I kaže, otkad ja spremam da kažem, Mile, imaš djecu, Jelka kaže, unučar, hvala Bogu, ja nemam, meni Bog nije nadario, kaže, nikome nije riječ. To je sigurno. A ja onda njoj kažem kako ja znam. E sad, Jelka je nestala, imam toga još živoga. Pa volio da me neko tuži, da to jednom račiti. Čovjek se predstavlja kao da je bio logoraš, pa kako je u logoru gledao kako su onoga vješali, pa šta je rekao, pa sve šta. Razumete me? I sad se spremam da odem još u Gradinu, onome Davoru, Dejanu. On je dolazio s Jelkom u Banja Luku, mene snimu, a vamo s njim se slika. Već što je bio Srbin, bio je ustaša. S njima je bio zajedno sve. I sad, kad mu kaže iz Hrvatske, pa čika Ilija, je gotovo? Čika Ilija kaže, gdje je taj N1, a on zna. Kaže, on je bio u Beogradu, s njim sam se često dopisivao. Pa čika Ilija, imate li sad adresu? Kaže, nema. A N2
kaže, on je bio u Zagrebu. S njim sam se često čuo telefonom. Kaže, pa čekaj, ili imate sad broj telefona? Kaže, nema. Kaže njemu iz Hrvatske, nije Hrvat, da skoptate ko je. Kaže, pa mi za njima tragamo. Tad je tišina nastala i ja ko budim se, nešto pitam, Ilija odgovara i izlazi i nikad ga više vidio nisam. A u Jasenovcu samo tad ga vidio i nikad više. Nije smio doći, nikad je u Jasenovcu, nikad. A neki pričaju pa Ilija, pa bio to. Sad ja sam krenuo da, prvo sam rekao ovome Bojanu iz Torčalu, Gradišnicu, sad sam rekao ovome Borisu na Kozari i sad ću otići Išao sam ja jednom, platio čovjeka, ovoga išao tamo u Gradinu, pa nije nikoga bilo. To je tako vrijeme bilo. Evo sad, taj sam rekao vam, tetke Marije, Tanka. Ustaše mu zaklali oca, sestru i majku, Hrvati, katolici. A Ljuba ublije partizani. Ovu kapu, imam kapu ovu sliku, to mi Ljuba dala. Sestra, njega, majka moja, rođene dvije sestre. Nju su partizani ubili 2. augusta. Kad ja odem gore u Slabinju, Hrvatsku Slabinju, Bosansku gore, onda u meni žene one kaže, sjećaju se kad je pukla puška, kad su ubili partizani. Ko biva, ona ošla da prepliva unu, da vidi mater i oca, oni su, kad se vratila, rekli da je špijun i ublijen. A on, evo, nema nikog nego mene i moj mam. I onda, nisam ponio, možda imam ovdje negdje, gdje kada ponesem pa pakujem pa tako. Tako vrijeme, ubli i partizani i on sad pred ovo došao kod mene 24. i 23. preko Pečenicu i kaže, Mile, ja moram bježati odavde. Evo čoveče Božji, pa desma, ti si bio u partizanima, pa kapetan si, pa bio šef udbe u Srbcu, tako. Kaže, Mile, opet dolazi vrijeme, brat brata ubija. Ja moram otići. I još je u Split tamo i umro. E sad, kad će ja umret, ne znam. Kaže, Vesna, kaže meni, pijem kavu, reko, Seko, dajte mi malo vode da popijem u tabletu, da ne umrem. Donesu me, ja popijem. Pa kaže, ti ko bi vas nešto pitala, pitaj, je li ima tableta protiv umiranja? Što popit malo vode? Neću, ništa, ne jedem po cijeli dan. Ni pijem ništa, Jasenovac zna, ona, evo, nikad. Andrija kaže, eno mi smo, Mile, pripremni, morate nešto uzeti. Po 4 puta, sad nije samo prišao jedan put, a nisam ja išao tamo dalje, ošao sam na granicu. Pa mi smo to pripremili, pa mora, ništa. Dobra riječ. I vratim se. Evo sad kad sam bio isto, ništa. Kad sam se vratio, kad me ovdje u taj restoran, ajde sad da jedem. Ne treba, a još nešto, i kad popijem kavu, onda ne trebam ništa. Naučio. Sve trave koje jestive ja sam naučio. A kad bude bagren, i dan danas, kad cvata, pa jagode, pa list, mladi list od ljeske jagode, pa poslije rata da vam kažem, morao sam se snaći. Sve je to ošlo, ja i mama, brat otrao. Nema nigde ništa. A ima neka kraj Une, stabljike visoke. I ja
stepetak onaj, i samo prođem do une da me ne vide ovi moji seljaci. I ko lisa, više prkam, repca se to zove. I samo stepet u unu, pjesak je. Pojedem jedno, dvije, nema nikoga ja kući. Onda ribu, strela, malo je ovoj rijeci, doteram iz Hrvatske Kostajnice smo dobili kravu, preko veze tamo. I onda doteram kravu i strelu i ubijemo i mama meni na plat to istrži i pojedem, nemaš ništa. Ništa nema bilo. Ali sam i onda kasnije sestra ova najstarija kaže nikad neću više ribe jest, nekad se vratila, rastala se pa vratila se, a sa djetom. A ja nađem se ja. U žile dole, rakova. Tako da sam, ali mučio sam se, sjećam se dobro, skoro sam nešto pričao, 3 Švaba tamo poginuli kod mene i sad ićemo mi vući, ja i brat, i znam gdje koji je bio i u basu. I ja pričam sad kad je pravila se ova, poslije sad rata ovoga, glupoga, pričam bratu, rekao, da je sad oni šlemovi što smo bacili, rekao, dobro se prodaju na pijaci ovdje. Pribiju ovdje i vade i kom iz kace. Ja to vidio, pričam, kad mladi unuk, nema ga ovdje, nosi od toga kraj rijeke, onoga smo mi vukli, pa sad pravili put, novi i izvacili. I ja do 10 maraka prodao, sam malo očistio i kaže pa ostave neki za gostione i tako. Jel ima nešto što bi htjeli reći za mlade? Trebao sam reći, kad bi mene pitali, kad bi ja bio u najgore, pa kaže, 500 hrvatskih sveštenika u Srbiju, a iz Srbije 500 u Hrvatsku. Onda bi za 5 godina ne bi se znalo, živjeli bi ko nekada, ko braća. Ja vama dobro kažem, mnogo je greške sa strane vjeroispovijesti. Ja nisam vjernik, majka jest, ali šta me reklo, ej Mile, idi na kapiju, od ustaše traži vodu. Nešto to postoji, šta? Ja to ne znam. Ili kad sam preko Une prešao da vidim mam tamo, i kod Simća nekoga, moje mame zet, ima lađa, i dan danas tu prevozi se, i on mene preveze tamo u Kostajnicu i ja odem pa recitujem. To su te bile parole, a ovo je Stipe, milo dite, zašto ode u Vendite, što ne ode tamo preko strane među braću partizane. To je bila parola. Ja pitam, ili ovome je došao ovdje u hotel, Jana, njegova, i kaj ja Mile pojmam, pa ti sam učio, Bog ti dao, ti sam učio, išao sa mnom tamo po noći i po noći smo se vratili. Nastavio sam uvijek i sad, za vrijeme rata ovoga, na pijaci, ima jedan Milin, kaže, Mile, brate, šta ću? Pa rekao, pa kaže, ne mogu biti ovdje. Što? Pa kaže, ja sam Hrvat. Poruku ljubi ga o Hrvatsku. Ne mogu, što? Žena mi je muslimanka. Pa onda aj tamo, neće mene tamo u Sarajevo. I ošao je vani, kad god dođe dole, kaže on njemu, Vili, reci Savki nek prikvazi robu i ja kažem ovome, moj ja stan. Morao sam. I kažem,
pripasti, a mi kod će, kažem, daj ženo rakiju i kavu i nasjec malo suvog mesa i nas, dvojica. Pa šta ću, nemam, idi banju onda, još je banju. Znao sam sakriti u stant, racija, Da, interesantno je evo unuk moj mene pita, deda, šta je bilo sa tvojim tatom? Ja kažem, ubili ga, koga je ubio? Indijanci. Ja, neću, komšije mi prve, kad sam sina ženio, prvo su oni došli i do 5 ujutru bili smo zajedno i danas non stop. Neću da dijete učim. Kada on došao meni iz škole i kaže, deda, a ja znam ko je ubio tvoga? Ko je ubio? Kaže, ustaš. Nisu, ubili su ga Nijemci ozgoj avionom. Nisu došli, oni su došli nas, našli žive i oterali. A ovo sve je pobijeno. I tako nastojim nekako. Kako da ti kažem, treba mladima govoriti, a ne ovako mržnju pravu. Nema od toga ništa. Gledajte vi sad ovo, na primjer, Alija Izabegović. Zna se ko je. Došao ovdje, drži govor, ja kažem, Dragane, nije ovaj čovjek dobar, ajmo mi iz parka i ja, nas dvojica, Dragana još živoga. Procijenio sam nešto. A Fikret nakon šepa vide od mjesta do mjesta, miri i sad presveti Alija, a ovoga u zatvor. Eto našeg naroda. Pa da. Kažem, tako da, šta ćeš ti, ja, čerka imam, išli smo u Sarajevo, ja i moja čerka i zet i mala, pa išli na more, sad ćemo već i to. Kaže, čovjek, musliman, doktor, dočekao nas i tako, nema pića, aj. Kažem ja besno, sine, čerim, amerikanšnim, ajmo otići na more dole, ja kupio neki plac mali, temelj. Pa ajmo, mi sjedemo, kako su nas ljudi dočekali fino. 3 puta te godine idemo dole. I da bude još gazde tog moga, sin, istog dana, istog mjeseca, iste godine se rodio kao i moja Vesna. Pa onda kad on slave, pa se ovdje gledaju oni preko, čuju se. I druge godine i treće, i on meni pomognu, imao sam ja ugovor, pomognu da ja prepišem to darovni ugovor na Vesnu, nek stoji. I kažu, onda oni zovu na ručak i onda kaže, Milaj, gospodin Milaj, vidiš, došao je taj i taj i stao na vrata, kaže, ja sam Srbin, kaže, šta hoćete, ovaj ga upisao. Pa što mu je trebalo to? Pa rekao, vidiš, ima na svakakvi pust kraj. I kad prošlo nešto malo, kad u Višegradu postrojavanje četnika, a ja idem stalno. Ja kasnije, kad u Splitu postrojanje, ustaša, postrojenje, pošto vam je tamo smo krenuli u život, uvijek je bilo i bit će tih ispada, koji ljudi uvijek neće putom, na primjer ja kad idem sa svojom ženom negde, ona nikad ne ide ili za mnom ili su sam ulice ili tako nešto, primjer govorim. Tako je. Na Kozari puno bi imao, ne mogu se svega sjetiti. Što god pričao, sve najgore. Imaš još neko pitanje? Pa mislim da je Mile rekao sve. Nisam smio ne dirat. Možda slike još je. Pokvaći se, dobro je, pojačao sam na najviše. Ja bih predložila da pogledamo slike, pa ćete možda kad vidite fotografije još nešto htjeti reći. Pa samo vi. Hajde.
Pa možda da, mislim, da snimate bez, što da kažem, možda će htjeti još nešto reći. Okej, ništa. Je. Slobodno vi ako ja... Gdje su same fotografije? Fotografije su tu. Ovo Evo, Može da govori. Da, Može. što je. Da po redu idete sad, tko je na slici. ovo klijete godište. A ti samo onda čekaj, uzmeš sam pa sekund. snimeš isto. Poslije godište. Trebalo bi često puta, slušajte, često puta Je. lažu strašno, Je. a neće da dadu. Pa sad kad sam na Kozari dao snimateljima, bilo njih troje, alternativna Srpska i Beograd. Kaže, čoveče Boži, pa kaže, gledajte. I ovo, Milutin sam bio, pa onda Franje Čvorka, sin, pa onda kasnije Mile. Bio sam ja taj privatnik ko biva nešto radio za SUP ovdje, MUP, pa te ono vrijeme hvatanje četnika i tak dalje. To je tako bilo, šta ću? Ovo je prvi razred Samo Jurici. Da skenira. u Kostajnici, Hrvatskoj Kostajnici, prvi razred kod mene, ono, nije za dom spremni, nego za smrt fašizmu. Malo šalim se, ali pred katoličkom crkvom smo se slikali, odmah poslije rata. Jel možete pokazati koji ste? Evo prstom? ovdje ima zaokruženo, jel? Evo, samo malo. Evo, Da, to. ovo je što. Nije, kao da ništa se nije desilo. Igram kao... Koja je to godina? Ja mislim, 46. Ja, 45. Uvijek sam krenuo, 46. Negdje u proljeće negdje. A jel znate nekog i se sjećate Sve imena? jedno, malte ne. Sve su umrli. I Ljubani, i Aleksa, i sve ženske malo. Ova ima tu jedna mala crna, nju sam kao dijete volio. A ovo, nas dvojica, on je stariji od mene, 6, 5 godina, ali ništa se ne sjeća. Pa mu kažem, sjećaš se ti kad je Tramošljan Gojko donio kantu, limenu mast, pa pošto je njegov brat Stričević, meni brat od tetke, pa smo se poznavali, pa on dadne samo malo ovako ruku, uzmeš malo i ne sjeća se, ali da ne pričam. Kako se zove brat? Zdravko. Samo, a ovo sam ja i moja majka, njoj sam kupio, napravio ovu kućicu. Ja. Svaka čast. A ovo je moja Jelka. Možete reći još tko je tu na slici? Tu je Nena Končar. Evo ovdje je Nena. Aha, a tu još tko je s vama? Pa Jelka i još jedan, nema. Dobro. A ovdje, na spomeniku tamo. Na spomeniku. A ovo je moja familija koju smo preživjeli, ali Branka i Branko su nestali. Tako da je ostalo 8 rodila. Znači od vas 8, Branka, od vas 8, Branka i Branko su nestali. Da.
A 6 vas je... Evo tu. A ovo sam ja 43. kad me ova moja spasla u Hrvatskoj Kostanci. Kako se ona zvala? A nećete čuti nikada. I partizansko nadimak znam i da danas. Nikad nikom Boba Čobanca. Ko je to slikao? Ko je bio tad u Hrvatskoj Kostanci? Taman da kažem ovim imam do... I onako ne mogu... Tako da... Sačuvao sam te slike, interesantno, imam neke stvari, imam kako, zašto sam ja to čuo i ne znam, nisam, tako da sam sačuvao. A onda žena kad se shvatila sa mnom, onda je ona odnijela mnoge slike tamo sebi. Tako da sam ja ostao sirotnija opet. Martina, a kad dođe Veselovac, i ovdje viče Martina, on vidi ko da mi je došao. Nećete mi vjerovat. Tako idem, sav sretan. Dočekaju me, ko brat. Nećete mi vjerovat. Da. Gledam u Sisku, pa Ivo, pa nosi na onu hranu, pa oni sve Ivo, Palatina, ne mogu i gotovo. Ne mogu i da sam miran. Volim ga. Volim ga, sam pročitao to, donijel meni, novina kaže, Ivo stavio, dao otkaz. Ne možeš ti takvo radno mjesto, ako bude, da bude onaj gdje jest, trebao bi, on hoće da kaže istinu šta je bilo. Ne možeš ti sad, možeš lagat nekom drugome šta je bilo, ja ne ide govorim ružne stvari. To je bilo, tako je bilo. Je, svaka mu čast. Ja na Kozari, ne da vatre, mami, nas 8. Ilija bio, taj još Miloš imao zavijenu nogu od oca sestre, to zaborio s nama. Ne da, a naložio vatru. A Ilija, bradara, eno ga još živ, 90 i nekoliko godina, kaže, dvojica, ti Mile, ja više ne mogu dolaziti s mamom. Kaže, Samo, aj ti tetka, tamo sa djecom, doniješa te vatre. I mi ošli tamo, ja, ko birla, ako znaš ono čer, takav sam bio. Gledam, a on napravi zalet, Ilija, kažem, ponavljam po 100 puta, još je živ i dok je živ, nešto ću pričat, kad nestane imam još dvojicu, nestane neće nije više pričat, ljudi ne vjeruju. On napravi zalet, lapi ugarak i dođe tamo nama, mi smo možda daleko. A on, taj, ovima ga Srbin, baca za njim ugarak u Kozari, ne da vatre. Zato, koji da kažem, ljudi ima svagdje, u svakom žitu ima kukolja. To ne mora to što se desilo u Jesenovcu, desilo se i ajmo dalje, pustovi, po meni dođi do... Rekao sam Andriji jednom, odmah je Andrija, evo ga živoga, volim ga. Kad Dačić onaj nešto rekne, nemoj odmah odgovarat, pa će on reći, vidi ovaj pametan. I da, i tako i bilo, često puta sad ne čujem, bilo je ono, i kažem nastojim da dođu sve ove vjerske, kaže, dobro. I to je prije bilo, prije korone još. I sad je bilo, sad uspio je to. Da, koliko toliko da se smiri. Da. To je samo... Jel možete samo na ovoj fotografiji reći ko je ko? Aha.
sam malo jebem. Šta mi bio da negdje sam ladno vrijeme pa preladio se. Pardon. Polako. Kaže jedan igra šaha, koliko imaš ti braće i sestara, reče, počeo pričati ova jedna u Americi, zaboravio ime, rođenoj sestri. Ovo je Milka, najstarija. Nju sam našao kuću ovdje i preveo je i zaposlio i nju i sina. Rođen je 1945. a sad ovo je 95. poginuo. Jedinak. Ko srce u čovjeka. Eto. A ovo je Marija iza njih. Pa onda Branko, pa Branka, pa moj Zdravko. Evo ga. Pa onda Duša, pa Nada. Ovo sam iz mrtvi izvukao. I čini mi se da sam ja ovdje, a imao sam brko. Bio sam ja drugu. A sad čovjek ostari, evo vidi. Aha, ima tu još. Ovo je pukovnik u SUP-u. Za njega sam radio. Znači, s brkovima Mile. A šalju me u Novi Mister iz Hamburga. Otkrijem jednoga, radi kao šnajder. Samo dođeš, zvonce otvori i pita. Ako progovoriš srpsko-hrvatski, kaže, dođite tad i tada. Neće izaći. Ako progovorite njemački, onda izađe. Otale me šalju kod Stuttgarta, odmah drugu godinu, u Beblingen, ono gore, ne mislim, tu otkrijem, radi kod doktora. Jedan moj dobar prijatelj, Ranč Jozo, ustaša, odležao je u Zenci. I kaže meni, Mile, tako imao riječ, nemoj zaboraviti, ti sjedini od Jugoslavena, meni na rođendan. A njegov rođeni brat, Pavle, moj komšija ovdje u Banja Luci, prvo borac, partizan, a on ustaša. A brat, prvo borac. Ovdje da ti kažem, hoću vam da kažem kako je to bilo u ono vrijeme. Eto. I onda Pavle meni kaže, znaš komšo, kao da ja, nas je bilo puno djece, pa nas je bilo svakakvi. Ovdje da kaže za Jozu. A Jozo je nas puno, za mene, da ne kažem, zaposlio. Baš u Mercedesu, u Sindelfingenu. A onda sam otišao u Dugo Selo kod Zagreba, otkrio bricu i kaže meni, znaš ti toga i toga? Kako ne znam, rekao brat. Kupio od njega zemlju, znaš Iliju, kako ne poznajem njegove kuće stalno. Pozdravim. To je nikom ništa, ali to je moja dužnost bila, morao sam, znači, da ne, u Čelinac ode. To je tako bilo. Otkrijem i tako dalje. Jedan popije pa malo pa živio Drago Mihajlović, on je njegov pa u Zencu. Nemoj više tako, reci živio Branka i Jovanka. Branka njegova titna. I on tako, i kaže on meni, pošto njegova čerka stanovala kod mene, kaže on, Gaza, ja sam kaže, popio čekanče. A ona dvojica milicionera kaže, jedva čekaju, a ja živio Branka i Jovanka, daj. Kad sam ja popio, ja sam ustao, kažem, Gazda, pa kažem, živio kraj Petar. On meni kaže, u Zencu mjesec dana, pa rekao, Ljubane, sad pričaj. Sad poslije ovog rata koliko hoću.
ne padam na pamet. Znači ima ti ljudi koji kontra uvijek neće da ide nego kraj puta, nego kraj putom. To je to nešto tako prirodno. Naprimjer, ta Ilija, ja sam njega pratio, kaže, jednom me poslao kao majstor po sapun, pa sam prolazio kroz Jasenovac, pa sam vidio kako ovoga vješaju, pa šta je ovaj izjavio. Drugi, kako taj istoričar to ne vidi tamo, ne mislim na vas. Ne vide. A drugi put kaže, ja sam bio određen da nosim vodu logorašima. Jednom i drugi put kaže da nije bio u logoru. A ovdje sad posljednje imam jasno, izvadio sam iz knjige što je ovaj Dejan pisao. Znači nije bio nikako u logoru, a sad je nosio vodu, a sad je nosio određen bio, pa sam mogao sve vidjeti. Pa onda kad priča da je, kad je došli partizani, pa oslobodili logor, nas smo trojica pobjegli sa motorima. A on priča, ja slušam, a vamo je drugčije. I došli smo kod ovoga kući i tu smo se presvukli i večerali, još na stolu spavali. I onda kaže, taman da zaspimo, čuje se neka glava, pali se svjetlo, kaže meni, taj N1, ne znam ja, ali ovaj živi svjedok, to još je živ, kaže ime i prezime. Ilija, ostani ti tu, odi ja vidi šta je. I došao je kaže, spavaj ti Ilija, to je moj čača. To je moj čača i brat došli. I ja kad sam se probudio, nikoga nije bilo. Otišao sam kući, zakućana vrata kod majke. I ja kaže, znam gdje bude ključ, ja ovako gore nađem ključ. Kako majka može zaključati vrata, a ostaviti vani ključ. To je tako glupo, niko to ne gleda. Ne pazi. I kaže, tog istoga jutra sam otišao za Split. Čim? 45. Otiđe, kome vi? Moje svoje neke jatove. I predstavlja se kao logoraš. Onda ja kažem, ja gnio na zemlji dole, a on ranio se na mezi i sad njega snimaju i Dejan sa njim, da nije iznenadio se na Kozari. A u Gradiški Bojan, nemoguće kaže. To tako ljudi. A to je tako vrijeme bilo. Treba mladima samo to drugčije govoriti. Jesam vas zamorio, jesam. Hvala puno. A kako je meni?